तमाम बुजुर्गों को जो उलमाए करम तशरीफ लाए हैं सबको दिल के ताक़ीराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और मैं गुजारिश करूँगा जनाब नासिर महमूद सुल्तानी साहब से कि वो तशरीफ लाएँ और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करें। जनाब नासिर सुल्तानी साहब। तमाम हज़रात मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का मिलकर लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि एक बारी फिर मिलके पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या अजब बहार आया जिसनू हासिल करने दी खातर पईया मक्के विच दुहाया आज़म लाल हलीमा ले गई आज़म लाल हलीमा पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उर्दू की नात के दो तीन अशार पेश कर रहा हूँ, सुन लीजिए। हो सके तो मिलके पढ़िए कि सबकी हाजिरी हुजूर की बारगाह में हो जाए। हाय या नबी या नबी पढ़िए या नबी नज़र करम फरमाना पढ़ लो या नबी नज़र करम फरमाना पढ़िए या नबी नज़र करम फरमाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना या नबी नज़र करम फरमाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना। हुजूर की बारगाह में इल्तिजा की है या नबी नज़र करम फरमाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना। शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने हुजूर की बारगाह में जैसे इल्तिजा की है वो अशार पेश कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं अल बहरु अला वल मौजूदा मन बेकस तूफा हो शुरबा अल बहरु अला वल मौजूदा मन बेकस तूफा हो शुरबा मझदार में हो
بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یا نبی نظر کرم فرمانا پڑھ لو یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا انا فی آتش و سکاکتم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم انا فی آتش و سکاکتم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم دو بوند کی درد گرا جانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا بات کے صدقے مجھ کو طیبہ میں بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آخری شیخ پیش کر رہا ہوں شاعر نے لکھا کہ سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو